Mives hayatun duaheke wahendunakai havireke mi duniye hitakamage libifawe Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira majalara malibideye deraya hitamade mundeye rihumaive viruerika الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مي درس ميها فريهمكو انتظام كوريفيتي في HTC के वेरिन नशा मिकम का शामिल भी एमहा फरेत का वर बड़ा शुक्र अदा करूं हम इफदे मीडिया पार्टनर को तो का और मैंने को बैर वड़ा के नवा वॉइस के एमहा बेफरुना वर बड़ा शुक्र अदा करूं लोबती अखुना अख्तुन अड़गोन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हद्दवाफ वनी वरंग अवहंग हंदरनते वरगिने फाफ करवे इंसान को तो का अड़गोन में नंगोती मी फुर्सत के बेनुं हिफा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अड़गोन में देवा तफात की फुर्सत बेनुं को अड़गोन में के बुद्धि के बेनुं को तौबावुं अवस्वे एकलांग मौगा साबित वेतिबे बयकवुं एकलांग हर में फरातुं एदिवड़ी गन्नवडी मेरे हर में दिबा दिबिगे मिदा फुर्सत की वेस अड़गोन में दिबे फहु फुर्सत वुं एकशीगम वे मेरे मौलुआ की फुर्सत मेरे मौलो इंसाफ को देवानी दिव्य राज्य के मशहूर दीनी एलवेरी कमुगावा डॉक्टर आदम शमीम दिव्य राज्य की कंकोड़ता होगा दावत के गीना गुना मसकते कुरोम गिंदवा शेव के हयात का बरकत लवंगे दी दुआ करो मेरे मौलो इंसाफ को देवंगे दी वरंग अदबेर कमाए कॉलगुन में धन्यवादनी डॉक्टर आदम शमीमा
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حمدوري الله سبحانه وتعالى إكلانجي أردتك بين في الدوي من إله أنديرتك علي لبوي من إله إنمويس كافر وميستكم إكلانجي إفدكو إكلانجي في واهن جسن علوكم كوري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدواء بركري من إله إبا الله على من قاتا هداية تاقم فنو بما نبيا رحمتك نبيا إكليك فانا الصلوات السلام بركة لفاش أدي إكليك فانو أهلنا أصحابنا أدي بيكالونجي إحسان التبابك انتبها بيك صلوات السلام بركة لفاش آمين. أما بعد لبيتي أخونا أختم مي ورم مهم هاندو ماي ألوغاندا كي ميها فريهما ميها خاصة مقامنغا هنن إمي كشيغن وا ميها إنون إهن نمويس مي الله سبحانه وتعالى ألوغاندا بستبي رحمتي فرصتي نعمتي فهاري غرانو کی فرصت ادي ميفا دم فهو فرصة كمغاوس بدانه فرصة اما فرتما ألغندو کے عمل نفسه افهوغا ألغندو کے آئلايا أهلنا عيالنا ادي هم يفدان هيو نصيحة فيمبوا غنفاوا تواضع وري دماغ هوا نفسه إدون تكا إدي كلام هنغرام كرمون جندا لبوتي أخونا أختنا إلهي ذكرون تمامي هاجي هين مدموليكو تباغي إيمان كم ماتيوري كرما مسكي كرا لبوتي أخونا أختنا بسنا في كركربا إنسانا yang Allah subhanahu wa ta'ala ورجنا فرصة دبا فوهن نمويس إواني كندا إليفا إواني مين كوريفا إن كوريفي نيميفا. الله تبارك وتعالى كيرت القرآن وجا إكلهن قالوا تكون إكلهن دبا فوا مماتيفير فرصة تكابه قطن وحيك ربا فوه أولم يتفكروا في أنفسهم إباميهم النفس التكامدوغا فكر نكراني هي ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الله تبارك وتعالى أردتك بين أدي دمدوغا واه تكتي نوفدوي حق قطوغا منوي وأجل مسمى أدي كندلفاوا أجلك كندلفاوا إمجا منجا كلانج لفافواني وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نما يستاميكي ورجنا ميهم كلانج بدلوان كما أميد إنه كوريا ديكي كلانج بدلوا مكافر وجن سبحان الله. ألغون من فرصة الله كان دارو بافي ألغون من نفسه مدوغا كائناته مدوغا ودتكا بما مدمدوغا واه تكيتشا مدوغا مكونوغا هنگموندا كانتتكا مدوغا ويسنا فكر كورا نما ألغون من يقين وانا كشور وانا ألغون من الله لفاف واني كان دايل فاوا إيميغا مينيغا وكي فرصة الدفاف كان أي أبدوغا أبدا دميغم واكا من نونكا لويت حبيب صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا خلق كرفا من الله من الدنيا وجود الليف ومجي
e hadisa anuwate halatu bayan kurawwa enage min bayan koddevi hadis kurawwa inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawma tibami hunge tere miha tibami hunge tere komme miha ko enage khalqu kurevun enage mamiha ge rahimu ga bandu ga lavwa fawani 40 duhe yafahuga 40 तीन सालिस हतर उमस फहुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला थुम्मा यबअथ अल्लाह मलिका थुम्मा यबअथ अल्लाह मलका बराबर सते कविहि दुवस फहुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसाना के बुरसूरा कुरसवा ए इंसाना आदम के दरिये के वर कुड आदम के दरिये के सूरा के लेवुम फहुगा मैं अल्लाह मलाइकता फनुवणी adi ebe fulaeng amur kurawani bikatbi 4 kalimat hataru kamen note kurma hataru kamen liwuma Allah ge ghaib ge kalang rakka kurawwa fami hataru muhim maalumat malaikata yang angawage liwani adi algon mennan sirru kurawwa fa ghaib kurawwa fa kamen bikatbi ajlihi wa rizqihi wa amalihi وشقي أو سعيد هناك أجل ليوفما هناك رزق ليوفما هناك عمل ليوفما أي باجوريتو أباجوريتو ليوفما من الله سبحانه وتعالى دنوري جنوا هم بي مضبوط يا أخونا أختون أقول من الله سبحانه وتعالى كان ألوفا min kurawwa fawa ajalu e fursat wani wara furiyamai nimmawa ekan isvume fasvumen iturumen madumen nannane algon men nan oti algon men nan ekalange devwa fa miyun hayatu ga mi fursatu ge benun heogotu ga hifun Allah tabaraka taala yunus suratu ga wahi kurawwani likulli ummatin ajal komme ummataka komme bayka visve chale khanda edifa wagute khanda edifa idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun eba mihunge ajalu as jehunima hindu kolevves ituru konnu devene hindu kolevves avas nuwane e ajala e fursatu e hisabu nimigen dane الله أكبر آل عمران سورة هم إفدا ميرمكم من الله هندم كدفني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إفس نفسك إجازة اللي بيجن نويه الله إذن فلان ولا مروجن ديومن نتيجن ديومن إيواني خندالوبا ليوبا فيكلانge komme ummatakan ajale komme qawmaka komme zamanaka komme bayakan ajale komme nafsaka waguten ajale vani kandeli fursatuge beenun heogotuga hippawa emati ver fursatuge beenun ikkutaka ves bekar konnu labwa labuiti akhunna ukhtum algon bayan kuram miule nuktayaki hayataki man Allah devwa fa hadiyake حياتك الله سبحانه وتعالى دفافوا رانوge fursateke e fursatu algon men nimmani kihinetto e fursatuge beenun hifan heogotugato no bagotugato fursatuge beenun hifani to nuni gelleni qurani to akhiruga natija no kunnani algon men ege beenun hifigotakan Allah tabarak wa taala algon men devi min nasibuga algon men muamala kuri gotaka ballawa vyafari verin दुनियेगा एकी मैदान तौगा मसके कुरामी हूँ एमी हूँ फुर्सत तका वगुत्तोगे बेनुं हिफागवे दुनियेगा बोड़ती व्यापारी मावरों तक गायम कुरेवे दुनियेगा बोड़ती गाँव तौगा एकी मूसन तौगा व्यापारी वेरिंग एबेफुलुंगे अगुबोडु वगुतु नंगवे हैके एबेफुलुंगे अगुबोडु मुदा हेद कुरव्वाफा एव्वेस उज़ुरे बहनाए नुदक्का एतंतना फुरागे वडागन्नवा व्यापारी वेरियायं हुरी कोंकों फुर्सत तो बला
ඒනය ෆෑදා හුරි කෝච්චෙකුන්තෝ ඒනගේ ගෞම ගෙනස් වික්කානි නූත එන මාකෙට් කුරාණි කෝච්චෙත්තෝ වරක් බොඩ තිරස්සා කුරබ්වා එ ෆහුගා ඒන එෆද එවස් ව්‍යපාරීග ෆුර්සත ගෙල්ලනි නුකුරේ ඔගමෙන්ගේ තෙරේග එකීකි මුආමල කුරබ්වා බේෆුම් ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಕ ಕೆಫೇತ ಹಿಂಗವಾ ಬೇಫುಳು ಫುರ್ಸತ್ ತಕ ಬಲ್ಲವಾವರು ವಿಷ್ಣವ ಅಪತುವೆಸ್ ಮುನಾಸಬತ್ ತಕ ಗುಳುವಾಗೆ ಮೆಗಾ ಸೇಲ್ ಬಿಗ್ ಸೇಲ್ ಹುರಿಯಾ ಎಚ್ಚ ನುಕುಮೆನ್ನು ಅಂತ ಇಸ್ತಿಹಾರುತ ಬಲಾಲಿ ಮಹೀವಾ ಕಾಲ ಹೆನ್ ದುನಿಯೆ ಹೆನ್ ಕಮೆವಾಂಗುಳೆ ಅಮೇಫದ ಕಸ್ಟಮರು ಬಲ್ಲವ ಎಮೀಹುನ ಲಿಬೆಂಗೊನ್ನ ಫುರ್ಸತ್ ತಕ ಬರ ಫಾರಲವರು ආසාර නුකුන්න හුරිහා මුදලෙක්ගේ අගු ඉකි ෆිහාර තවග එකච්ච වික්කා තෆාතු අගු බලා එකන් දිරාසා කුරේ එකි මූසුන් තක අන්න සේල්ස් තක ෆාරලා ඩිස්කවුන්ට් තක වරබ්බොඩ ෆාරවෙරිවේ අදිකියේ එෆද එව්වෙස් ෆුරත ගෙල්දුනස් නොදේ පරාබරන් එයා බේ හිසාබු තබ් බලහට්ටා මානෙකි එව්වෙස් කමෙන්ග ಕಾಮಿಯಾಬುವಾಣಿ ಎ ಫುರ್ಸತ್ತು ಹೋದ ಫುರ್ಸತ್ತುಗೆ ಬೇನು ಹೇಗೊತ್ತುಗ ಹಿಫಾಗೆನ್ ಫುರ್ಸತ್ತುಗೆ ಬೇನು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ನುಹಿಫಾಫಿನಮ ಎ ಬೇಕಾರು ಕೊಲ್ಲಾಫಿನಮ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನು ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಹಗೀಗತಕಿ ಇಲ್ಮಿ ಅದಿ ತಜ್ರೀಬಿ ಹಗೀಗತಕಿ ಏನ ನಾಕಾಮಿಯಾಬುವಾಣಿ ಹಿಂವೀಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾವ ಫುರ್ಸತ್ತುಗೆ ಬೇನು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ವರ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೊ ಹಿಫಂಜೆ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಮುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮಾಗೊಯ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ದುನಿಯವಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಬದನಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಸಮಾಲುವಾಂಚೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮುರಾಲಿವಾಂಚೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಕುರಂಚೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಹಿವ್ವರು ಕುರಂಚೆ ಏರು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಕಾಮಿಯಾಬುವಾಣಿ ಇಕಮಕು ಇತಾಮೈಕಿ ವರಗ್ಗಿನ ಫಾರು ಉಖ್ರವಿ ಕಂಕಮಂ ಆಮ ದೀನಿ ಕಂಕಮ ಜಹುನಿ ಮಾಳ್ಗೊಂಡ್ಮಂಗೆ ತೆರೆ ವರಗ್ ಗಿನ ಮೀಹು ಕದೋ ಗದರ ಎಕಂ ಬಸ್ಸಾಫ್ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಲಿಯುಬಾಫ್ವಾ ಫೋತಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ಕಿತಾಬತ ಎಕಂ ಬಸ್ಸಾಫ್ ತಿಮಣ್ಣೆ ವಾಂಗುರಿ ಗೊತ್ತೆ ವಾಣೆ ತಿಮಣ್ಣೆ ಮಿಂವರ್ ಕುರಬಿ ಗೊತ್ತೆ ನುಂ ಹೆ ವಾಣಿ ಕಿಯಾಫ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ನುಕೊಂ ಹುಣ್ಣನಿ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಂಗ್ ಅಬೂಲ್ ಕುರ ಉಸೂಲೆನ್ನು ಎಯಿ ಶೈತಾನಾಗ ವರ ನುಬಾ ವಸ್ವಾಹೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ನಿಮ್ಮವ ಲಿಯುಬಾಫ್ ವಾಣಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಎಹೆಂವೆಜ್ಜಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಕೆವುಮ ಬುಯಿಮ ರಿಜ್ಕು ಹೋದುಮ ಕುರ ಮಸೆಕ್ಕೈ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಆಖಿರತಟ್ಟಗ ಹಾಕಿವೆತೊ ನುಕುರಂವಿ ಅದಕ್ಕಿಯೇ ತಿಬಾಗೆ ಆಖಿರ ಬಾಚವೆರಿ ವೇತೋ ತಿಬಾ ದುನಿಯಟ್ಟಕ ಕುರ ಮಸೆಕ್ಕ ತವ್ವರೆ ಮಾ ಗಿನ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರನ್ ಜೆಹೇನು ಅಂತೋ ಸವ್ವಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ದುನಿಯಕಿ ವಗುತಿ ದುನಿಯೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ದುನಿಯೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಕಚ್ಚ ನುಲಿಪುನಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಆಖಿರ ಬಾಚವೆರಿ ವೆಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಏಕಮ ಹಿತಾಮ ನುಕುರಾನ ದುವ ಹಾಕುವೆಸ್ ಯಾ ಖಿಲಾಫ ಆಖಿರ ಗೆಲ್ಲಿ ಜಮೀಹಕೋ ಹಿತಾಮ ಕುರ ಏನ ಫಿಸಾರಿ ದೆರವಾನೆ එන මායුස්වාන ගොෙන්හුස්වාන සෞබකි ඒනෙකන් එඹුරි ආදවෙන එව්වෙස් මගෙන්නෙන් ඒන ෆායිතුවී කන්තන් හාසිල් කුරවෙන එව්වෙස් ගොතෙන්නේ අල්ගොන්මෙන්ගේ ෆුර්සතුගේ බේනුන් හිෆන් නිම්මානි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා අල්ගොන්මෙන්ගේ දෙමගු දෙක්කෙවි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා වහී කුරබාවනි من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة مي كودا كودا حياتك مي مختصر الدنيا مي كودا كودا تنقلو بينهم وجين متنتك مسك كرا ميها دناشه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد تمن الله أوهن ميها كدوا هشيم ميها كبينهم ورقتو نو එම්මෙන්නත්තෝ නෝ තිමන් ඉලාහු ඉරාද කුරෙව්වි අලක තිමන් ඉලාහු ඉරාද කුරෙව්වි මින්වරක දෙව්වා හුෂි සුබ්හානල්ලාහ් ලොබයිත අඛුන්න ඔක්තුන් එහෙම් වීම දුනියෙට්ටක මියගෝ කිතම්මෙ වරෙක් කොල්ලි කමුගා වියස් එන දුනියේගේ එම්මෙ බොඩු මහුජන කන්නුවාන එන දුනියේගේ එම්මෙ පාරුවෙරිය කන්නුවාන එන දුනියේගේ එම්මෙ මෂූර් මීහායි කන්නුවාන සෞබකි මි දුනියේ බේනුම් වෙගෙන් එතනටක කුර්බානි දේ මිස්තකුන්ගේ තෙරේ මෑන් අල්ලාහ් ඉරාද කුරෙව්වි අලකන් ඉරාද කුරෙව්වි මින්වර දෙව්වට එම්බි මබල්ලවා මි දුනියේගේ මි හුරිහා ඉන්සානුන්
ඒගේ තෙරෙන් මිලියනරුන්නකී දුනියගේ 1%. එබෑමීහුන්ගේ මිල්කියාතුගා වනි දුනියගේ දෙබෑකො ෆෙබ්බෑ මුදා කොවාත බාකී මීහුන්ත එහුරියාමෙන් විසම දුනියට කානුන්ත ඔලෙන් ඉනුවත ගිනමියු එකමක දුනියෙන් නුලිබේ එන්නම සල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ දුනියේ එකනි බේනුම් වා මීහාය තිමන් ඉලා ඉරාද කර වලක ඉරාද කර මින්වර දෙවවා හුෂීම ආඛිරු ගවානි කිහිනෙත්තෝ දුනියේ එකනි බේනුම් වෙගෙන් එයට්ටක එ ෆුර්සතු නගානුලා එය කුර්බානි දීෆි නම ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا دين تمن إله وين نكمتي كرفا جهنم اگه ترفت دواهوشي اي هم اكني دنيا فرصة بينهم هفيما دنيا تكا فرصة بينهم هفيما اكما كبلوا انهم ميهم فاوركمගේ خبر يبوتي الله تبارك وتعالى كلان قالوا كنا دبا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن آخر بينهم بجي مسك كفي ميها كمان تجا مسك كفي آخر بينهم بجي هذه كمان تجا مسك كفي نما وهو مؤمن إيمان كمجي حالتك فأولئك كان سعيهم مشكورا إباميهم مسكة أي قبول كريم ومسكتك أي بدل الله سبحانه وتعالى إباميهم الدفان إن الله تبارك وتعالى دنيا حياة أقول من بيان قد ذيكي كرا تنتو إكلام لفاف وامي كائناتهم عبرة حاصل كربيتو الله تبارك وتعالى فرقان سورتك ورن عبرت تري واهك كل بيان كرباف مؤمنون النصيحة كتك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة الله سبحانه وتعالى ري دوا تكرار واقل في إله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله سبحانه وتعالى ريدوا تكرار واقلفيه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عندما كرم بينهم وميستكون نتكا هذه كلام شكر وريوان بينهم وميهون نتكا دبيت أخونا أختهم ريدوا تكرار ومكي دوال فو ريغند فوق دوالو أو مكي دنيا كائنات كمهنكا وريها كمكي بس إنسان عجاب أنتريس واقع إلهي إكلام كلادم أنتكم إكو أنتكم جهكتك إن نموس ريدوا تكرار ومكي ودتك بين وفد ومكي مكائنات جا ومندا إمي أكنتكي هم كني إلهي إكو أنتكم علامات إكني نون أديكي إلهي إكو أنتكم كلادم أنتكم جهكتك إتورون ميستكونا مؤمن تكونا اللهم تين هندوما كوي كلانج شكر وريوي كلانج دبي فرصة ميمي بينهم هفاجن ميونج دي دنيا باج وريكرو متك الله أكبر ورجنا ميهم كائنات جواها كريدوا تكرار ومجواها كقرآن ورجنا إن الله بابا لفاف هم يكني آية تمان القرآن الله سبحانه وتعالى كلادم من تكمن يكني إكلام كلادم من تكمن يتورن ريدوا تكرار ومكي الله سبحانه وتعالى إكلام قالوا تكون الدفع فرصة يكرن لمن أراد أن يذكر هندوما هو دم بينهم واميها وأو نصيحة بينهم واميها أو أراد شكورا إكلام الشكر وريوان بينهم واميها الله أكبر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله مشهور بدو تفسير علم وريا مجاهد رحمه الله قاله رواق ربا في كليك فان ودالوا كمغا ميايت معنى كي تماغ رب تماي دبا فوا نعمتك شكر ريغندا دوالو هندوم كرمه هم يفدن دوالا ريغندو إفس وقت فايت كنولا بيكار كنولا الله تبارك وتعالى شكر وريومه هني مؤمن على ರೇಗಂಡುಗ ಏನಾಗ ಮಚ್ಚವ್ವ
واجب توجه إتون سنة هيو عملو توجه إن فهرق جهندان نتداني إبا إن دوالون هوداشة دوالو فهرق جهندان نتيجية ريغنون إبا فريهم كراشة كها بودو فرصة التو لبيت أخونا أختون رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل القدر صحابي ابن عباس رضي الله عنه يدال فاوني مي آية جمانا جويدال وني من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار ريغنوجي هيو كنت تنجم فريا ما نكر في الجنة دوالون إبا فريا كلاش ومن فاته شيء من النهار أن يعمله أدركه بالليل دوالوجي هيو كنت تفريا ما نكر في باي جميعها ريغنون إبا حاصل كراشه إبس حالك ماني نون إنجيتو فرضا واجبا الله سبحانه وتعالى لازم كربا فوا كنت توقع فروا كده كلها كان قضاء كلاني يكي نوتا كان قضاء كرم هديك فرض فس نماذ على فريق قضاء كرا كدوالو نماذ تبانتا نوتا ريغنو نماذ دانه دو قضاء كرا كنو بهتين كينو هيك ماني كي فس حالك هيك ماني كي فرض واجب على كنتوجي إترون على الله سبحانه وتعالى كتم بمتك رياض دوالو قد على مسك كراش يتك وربود فرصة تنجبوته تباغ ورب بيسي أودين ديرولو مغي تيري وقت هو داغن دوالا ريغنو مسك كورفنگ بوته فهرغا ريغنو گه سنتك ريغنو گه هيو عمل مدو جيا دوالو نبا فريم كلاش فرصة گلوانو لاش ايگه بينو هفاش الإمام الحسن ودال وني ادوهك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ضحى نماذ كرم اكليك فانو ضحى نماذ ورد ديكو كرم اكليك فان دنوني كليك فانو تي كربي كوريغا نكروا غوتكشيتي ضحى نماذ كرم في كين فيتوي ودال وني إنه بقي علي من وردي شيء فأحب أن أتمه هني تمنكلي فانو الله سبحانه وتعالى كتم متكا قواعد كرا هيو عمل تكا هيو علوكن تكا هيو عمل توك تيرين باين أونيوي ريغا إهم الدوالو نبا فريهم كلية سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام رواتب سنتك نماذج يسفوغا فرض فس نماذج يسفوغا كوريفي ركوتك فرب بد سمالو كان ديفا فهريغا اكليغ فانو ummatuge kamegga miistakunge kamegga avadi nettiwe wadaagatuge sababun e wagutu faitu wejje kalege faanu rawatib sunne adi namadu gisfawga kureve sunne namadu tafs fahun qada kollava yani sunne alukan qada kurmuge fursatu Allah subhanahu wa ta'ala devva febot hame fadan re alukan waram matiwer fursaten nonto re alukamaki waram matiweri fursaten nonto e fursatuge beenun ekimihun ekui waruwaran hifani tiba aadavegen re alukan kuramun genda adadu regandega furihama nuwejjenam regandega qur'an kiyawa minwara furihama nukurewuni nuwata namaz furihama nukurewuni nuwata du'a kurumuga errega faruwa kuda kurevi jane duhun eba furihama kurashe anikka denganna re annde madunu kurashe fursatuge beenun hifash المور ميدال وني مي آية كفارة بردو إفادة كي الله سبحانه وتعالى أقول من الدفاع مني إفادة كي التذكر والاتعاظ لمن أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى على يدفي من فرصة بينهم هيفون أي هندومي ريدوا رياض وانو اللهم تنهدان كراشة كلانجي نعم ما تنهدان كراشة أدي كلانجي شكر ورواش مدفادة الله تبارك وتعالى تباغي حياتك إكميه نكي حالته كي وقت بعاده يقولون ويشنا فكر كراشة تباغي حياتك ويتو ديتاغ مازي كفروا كده كريفا وانما مازي كفروا كده كريفا وانما ديني واجبتك فروا كده كريفا وانما الله سبحانه وتعالى حرماتك غراغني فوانما إنساني حق توقع أن ياوري ويفا وانما رجوع واشي توبة واشي
ಮಾಸಿಗೆ ಕಂತತ್ತಂ ಅಲುಂ ಅಂಬುರ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಇಸ್ಲಾಹು ಕೊಲ್ಲಾಶೆ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆ ಇತ್ತಿಹಾದ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ಗೆ ವಾವುದು ನಸೇಹತೆ ಹಮ ಇಫದನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶುಕ್ರು ವೆರಿ ವಾಶೆ ಗಾಫಿಲ್ ಕಮ್ಗೆ ಹಯಾತೆ ವೇತ್ ಬೆಗಿಂಗ್ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂ ಆಹಾರುತ್ತಕ್ಕೆ ಸುವಾಂಗ್ ಉಮರ್ ಫಾಯ್ತು ವೆಜ್ಜೆ ಫಹರಿಕ್ಕ ತನೌಸ್ಕಮ್ಗೆ ಉಮರ್ ಫಾಯ್ತು ವೆಜ್ಜೆ ಫಹರಿಕ್ಕ ನಮವಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಿಬಾಯ್ ಹಯಾತ್ ದೆವ್ವಾ ಫೆಬೆ ದಿರಿಉಳುಂ ತಿಬಾಯ್ ದೆವ್ವಾ ಫೆಬೆ ಎಯಿ ನಿಯಮತೆ ಏಗೆ ಬೇಣುಂ ಹಿಫಾಶೆ ತೌಬಾವೆ ವಡ್ಯಾಗೆ ಕುರಿಮಗ ಇಸ್ಲಾಹು ಕುರಾಶೆ ಇಹಾ ಬೊಡು ರಹಮತೆತ್ತೋ ಬೈ ಮುಫಸ್ಸಿರು ಮಿದಾಳುವನಿ ಮಿ ಆಯತುಲ್ ಲಿಬೆ ಅನೆ ನಸೇಹತಕಿ ತಿಬಾ ಮರು ಮಫಹುಕ ದಿರುಮ್ಮತಿಂ ಹದಾಂ ಕುರಾಶ್ الله وحيك رباني وهو الذي يتوفاكم بالليل ويبعثكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله يتيباميهم ريغدوغا ಮರುಗಣ್ಣವಣಿ ನಿಧಿಕುರವ್ವಣಿ ಯಬಾಮಿ ನಿಂದವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹುವೆ ಅದಿ ಅಲು ನಂಗವಾತ್ ಯಬಾಮಿ ದುವಾಲು ದೆವ್ವೆ ದುವಾಲುಗತ್ ಯಬಾಮಿ ಕುರ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕಲಾಂಗ ದೆನೋಡಿ ಗಣ್ಣವೆ ಒಬೈತಿ ಅಖುನ್ ನಾಖ್ತುಂ ವಿಶ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರವ್ವ ಮಿ ಮಾನಯಾ ಮೆದುಗ ರೇಗಣುಗೆ ಹಮ ಹಿಮ್ಮೇಂ ಕಮ ರೇಗಣು ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಲಿಬೆ ಸುಕೂನ ಏನ ನಿದುಮ ಫಹುಗ ದೆಂಗ್ ಹೇಲುಮಂ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸಂಗೆ ಲಿಬೆ ತಾಸಾಕ ಕುಮ್ಮೆ ದುವಹಕು ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆ ದುವಾಲುಗ ಕುಫ್ಫ ರೇಗಣುಗೆ ಹಮಹಿಮೇಂ ಕಮ ಫಹುಗ ಏನ ಆ ದುವಹಕಂ ಹೇಲಾಯರುಗ ಏನ ಹುಣ್ಣ ಗೊಯ್ ಇನಿ ದುವಾಲಕಿ ರೇಗಣ ಮುಳಂ ಖಿಲಾಫ ಇನ್ಸಾನ ವರ ಮುರಾದ್ ವರಂ ಹಕತಗಿನ ಏನಾಗೆ ಶೌಗುವೆರಿಕಮ ಫೋರಿಯಾ ಜೋಶ್ ಎಬಹುರಿ ಮಸಕ್ಕೆಕ್ಕೋ ರಿಸ್ಕ್ ಹೋದ ದುನಿಯಾಗೆ ದಿರೋಳುಮುಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಎಕಂಕ ನಿಮಿಗೆ ರೇಗಣು ನನ್ನ ನಮ ಏನೇ ದುವಾಲು ಎಕ್ಕೊವ್ವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕೆಂಗ್ ಒಣ್ಣ ನಮ ರೇಗಡೆ ನೆತಿ ಇರೋಸುಮೆ ನೆತಿ ಹುಸ್ ದುವಾಲು ಒಣ್ಣ ನಮ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀಕು ರವ್ವಾನಿ ಕೀರ್ತನ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಕಾಕು ಹೆಯ್ಯೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಕೊಂಗ್ ಇಲಾಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಿಯವಾ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ರೇಗಡೆ ಗೆನಿಸ್ತೆವ್ವಾಣಿ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಹಮ ಇಫದಾಂ ಬಲ್ಲವ ರೇಗಡೆಂಗ್ ಆಸ ಇರು ನಾರಾ ನಮ ಕಿಯಾಮತ ಜೆಹೆಂದೆನ್ ರೇಗಡೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲವ್ವಾ ಫವಾನಮ ಕೊಂಗ್ ಇಲಾಹೆಂಗೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ದಿರಿ ಉಳೇನ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ಉಫಾ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಾನ್ ದುವಾಲ ವಿಸ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಗೆನಿಸ್ತೆವ್ವಾಣಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಫರಾತೆನ್ನು ಇಮ ರೇ ದುವಾತ ಕುರಾರು ಒಂದು ದುವಾಲ ಫಹು ರೇಗಂಡು ಫಹುಗ ದುವಾಲು ಅವಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ದೆವಿ ವರಬ್ಬೋಡು ನಿಅಮತಿಕೆ ಎ ನಿಅಮತಕಿ ತಿಬಾ ದುವಾಲು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುಫ ಎ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವಿ ನಿಅಮತ ಶುಕ್ರು ವೆರಿ ಉಮೆ ಅದಿ ರೇಗಂಡುಗ ತಿಬಾ ಆರಾಮ್ ಕುಫ ಆ ಹಯಾತಕ ತಿಬಾ ಉಫಂವಾ ಫದಾನ್ ತಿಬಾ ಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವಿ ನಿಯುಮೆಂಗ್ ಹಂದಾಂ ಕೊ ತಿಬಾ ಆಖಿರತ್ ದೋಸ್ಮತಿಂಗ್ ಹಂದಾಂ ಕುರ್ಮೆಹಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ರೇಗಂಡು ನಿದುಮು ಫಹುಗಾಲುಂ ಹೇಲುಂ ಸಿಫಕ್ಕುರವ್ವಾವನೆ ಥುಮ್ಮ ಯಬಅಸುಕುಂ ದೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಬಾಮಿ ಹು ನಂಗವೈ ದಿರುವೈ ಏ ಕಿಯಾಮತ್ ದಿರುವಾ ಫದಾನ್ ರೇಗಂಡುಗೆ ನಿದುಮ ಫಹುಗಾವಸೆ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಅಲುನ್ ದಿರುವಣಿ ಆ ಹಯಾತ್ ತಿಬಾಯಂಗೆ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರೆವ್ವಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಕಿತಂ ಮೀಹುಣ ತೋ ಇಂಗೆ ನೀ ಮಿರೇಗೆ ನಿಂಚ ಫಹುಗ ಮಾತಮಾಗೆ ಫತಿಸ್ವಾನೆ ಕಮೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಹೇಲಾನೆ ಕಮೆ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ನ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕವೆಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಬಲಾಲಿವೇನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕು ಕಿತಂ ಇನ್ಸಾನುಂತೋ ದುನಿಯೇಗ ರೇಗಂಡು ನಿದಾಫನು ಹೇಲನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಹಗೀಗತೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದೆಕ್ಕೆ ಮುಂದ ಹಗೀಗತೆ ಕಮುಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಒಯ್ ಮಸ್ಸಲೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಹಕು ಹೇ ನುಕುರೆ ದುನಿಯೇಗ ಮಿಹಾ ಗಿನಬೇಕು ರೇಗ ನಿದಾಫ ಹೆಂದುನು ನುಹೇಲ ಕಂ ಎಂಗುನಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ನಿದಾಫ ನುಹೇಲಾನೆ ಮೀ ವರಬ್ ಬೊಡು ನ್ಯಾಮತೆ ಮೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ರೇಗಂಡ ಫಹು ದುವಾಲೆ ಫಹು ರೇಗಂಡ ದಿವ್ವಣಿ ಈ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಇರುಮಾ ಮರುಮತಿಂಗ್ ಹದಾಂ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಬಹುದು ನಸೀಹತೆಂಗ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಅಳುತ್ತುకున్న ವರಬ್ ಬೊಡತನವಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಫರ್ವಾ ಕುಡವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹಕು ಫರ್ವಾ ತೆರಿವಾಣ ಫುರ್ಸತ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಬದೆವ್ವಾ ಅದಿ
ಕುಫ್ರ ಶಿರುಕುಗ ತಿಬಾಗ ಹಯಾತುಂ ಬೈ ವೇತುಗೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ನಮ ಏನೆ ವಿಸ್ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಫುರ್ಸತೆಂಗೆ ದೆವ್ವಣಿ ಈಮಾಂವೆ ತೌಬಾವೆ ರುಜು ಅವಮ ಫಾಫಾಗೆ ಮಗುಗ ಶೈತಾನಿ ವಸ್ವಾಸ್ತೌಗ ಗೆಲ್ಲಿ ಬೆಹಿಫಾವಾ ಇನ್ಸಾನಕಂ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವ ಫುರ್ಸತೆಂಗೆ ಇಲೋಬೈ ತಾಖುನ್ನ ವಕ್ತುಂ إنا إمبري الله حضرة الناس إكلام حضرة التوبة والرجوع وان يعني الله سبحانه وتعالى أوجا وانت كما إله الرحمة تنوس كم أقول منك الصفين نكربه إهاب بودو ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كرباهوني إن الله عز وجل يبسط يده إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الله عز وجل إكلانج أبلو فتروبوي ريغندو غفاف كوري ميها توبة ومتكا دوال سبحان الله الله تبارك وتعالى إكلانج أبلو فتروبوي تنوس كربوي دوالا ريغ فاف كوري ميهن توبة ومتكا هم يفدان ريغندو إلهونغ أبلو إكلانج فتروبوي دوال فاف كوري ميهن توبة ومتكا ميغوتن الله سبحانه وتعالى أقول من كم ميغ حياتك كم دوه كم ري إلهو أقول منا فرصة تقطع دبوا أديكي ما النبي عليه الصلاة والسلام حديث كربا من قدسي حديثك الله تبارك وتعالى وحي كربا إلهكم مريكو ثلث الليل دنيا جيم تري ودا تجلي بودي كنوا نزول بودي كنوا يفهو إله وحي كربا هل من تائب فأتوب عليه إبهوريه توبة وانه ألكو تمن إله يعلق توبة قبول كربان هل من مستغفر فأستغفر له إبهوريه تمن إله قالوا تكون كره استغفار كفاف فسو من يدين على تمن الله يعلق فاف فسو وهل من سائل فأعطيه بهوريه كما كان يدي تمن إله دنوان علي تمن الله يعلق دنوان فريه مكدفان الله أكبر حديث من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربا فوا بس فلي قدسي حديث جمانا قوي الله وحي كربان تمن إله على غافل كما جاهل كما نيجاني كندتك شيطانا جماعو دو كفتمن الله حضرة أو متكا على ಮಡುಗಿನೀಗ ಮಡು ಹಿಂಗಾಫ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಮಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಎವ್ವರ ಬಾರಂಗೆ ಅಳ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಮೆ ಎ ಅಳಕ ಗ್ಯಾವೆ ಬೋಡಿ ಗಣ್ಣೋಮೆ ಎ ಅಳಕು ತಿಮಂಗ ಇಲಾವುಗ ಹದರತ ಬಾರಂಗ್ ಹಿಂಗಾಫ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಮಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತುವೆ ಬೋಡಿಗಿಂಗ್ ಎ ಅಳಕು ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಮೆ ಅಳ ತಿಮಂಗ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹದರತ ಕುತ್ತಂ ಮುಮಟ್ಟಕ ಕ್ಯಾವತ್ತೆಗೆ ಮಿಂವರ ತಿಮಂಗ ಇಲಾಹ ಕುತ್ತಂ ವೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ತಿಮಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಎ ಅಳಕ مشجع من ورث من الله كاري ودي كنومي سبحان الله كباتو ما النبي صلى الله عليه وسلم ان اله باوال بس فلوge انge vi mi khabar fuluge maane ki ege maane ki Allah tabarak wa taala ekalanga alade ke ma lobi odi gannawe ekalanga ala ekalanga deke lobi wa warapure ehme Allah subhanahu wa taala ya ala ya devwa fursatu ge beenu ya ala hifan ule nama ekalanga ma boda qabul karwe ma boda fursatu devwe سبحان الله لويت أخونا أختهم الله تبارك وتعالى حضرت الديوم التكا كلام حضرت كتم بمتكا إله والقول من الدفاع فرصة تجبينه كره مقطع هيفته مسك قرآن جه رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئ شداد بن عوس رضي الله عنه إدار وني من النبي عليه الصلاة والسلام حديث كربيه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اليوم بدي وريكي ويسنون تريكي من دان نفسه إنك نفس كنترولكم إنك هوا نفسه إنك مشتر الله إنك نفس حسابكم بلحتا ميهاي والعاجز من أتبع نفسه هواها
وتمنى على الله أدي نقلدون تريكي إناجي هوا نفس تباوي إناجي نفسه إناجي هواية تباكروا هوا دكفة دين الله سبحانه وتعالى حضرة أميد كرامي هاي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدارواني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا تبامي هونغ نفس توغ حساب الله هونغ حضرتوغ دين جهموغ كورين تبامي هون أميل تبامي هونغ حساب كراش نفس حساب كراش وتزينوا للعرض الأكبر هذه بودو معرض التيار وارتباق نفس زينة تري كراش إيوغوتا قيام الدوها آخر الدوها محشر الدوها إيوغوتا تبا تيار واشي إدو هتغا تبا زاد هو داشي إدو هتغا تبا نفس زينة تري كراش صالح عملو إيمان كما صالح عملو وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا هني آخر الدوغ حساب لويفة سيهواني دنيا جميع نفس حسابك دنيا جميع نفس إصلاحك دنيا جميع نفس تربية كرم مسك كفي ميهاي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يدار وني تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جه أريه جوانيكو مية كويس دنوني الله كرسوله أي المؤمنين أفضل أي المؤمنين أفضل الله كرسوله كباتو ما تيفري ما مؤمنك ما مؤمنك كباتو حديث كرباني أحسنهم خلقا ما مؤمنك أخلاق رنگلو ميهاي ما مؤمنك أخلاق رنگلو ميهاي أقول منك تريغا ورتفاتو مانا نغا بيفلو ملوبا إفس حالك هينو كربات أخلاق رنگلو فدين فرضو فسنمادو نكوريس أخلاق رنگلو فدين هنا كومي غتكنغونا سينا رنگلك نو මිතග සුවාල කරවෙනි ඉන්සානුන්ගේ වාහකයෙන් නු කොම්මෙ මීහෙක් හිමෙනේ වාහකයෙන් නු මුමිනුන් තිත්පරි මුමිනුන්ගේ වාහකෙ බේ අල්ලාහන් ඊමා වෙන මාදු قائم කුරා زكادي روضيفا مؤمنون كتيرين إمي ما تيفري على كيكو باتوي حديث كرباني أحسنهم خلقا إمي خلق رنغلو ميهاي مؤمنون كتيرين إميها السؤال كرباني أي المؤمنين أكيس الله رسوله كباتو إمي بدي هي وإمي ويسنون تري مؤمنكي حديث كرباني أكثرهم للموت ذكرى إمي جنام مرو هندان كرا ميهاي وأحسنهم لما بعده استعدادا أدي دين أنن الدوهن إمي جنان تيار ومسك كرا ميهاي أولئك الأكياس أي بدي ورينكي أي ويسنون ترينكي فرصة بينهم هبوالو يتأخونا أختم الله تبارك وتعالى كلامك أردتكونا فرصة دفاع فرصة بينهم هبوان إله نصيحة الدفاع عندما كنت دفاع من وربلوا لبقرأ سورة الله وحيك رباني فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات تباميهم هيوكن تتكا واد كراش استباقو جمانين كي එකකවුරේ අනිකකු කුරියරම් මසෙක් කුරාස් අල්ගොන් මෙන් කීනෙත්තෝ කුරියරම් මසෙක් කුරන් අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාතු ගල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්න තජරිබායක ෆෙන්නනි කෝච්චෙතෝ අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන් නවස් නොත අල්ගොන් මෙන්ගේ ගින මීහුන් නවස් අබ්බතුස් වාද කුරවෙනි රීති කමුග
algon mena wada kureveni fonikamu algon mena wada kureveni musandikamu algon mena wada kureveni masekkatu algon mena wada kureveni siyasi gotu algon mena wada kureveni vote hodum algon mena wada kureveni wazifa algon mena wada kureveni maqamati kuram algon mena wada kureveni jeev board kuram algon mena wada kureveni dunyavi huriya kamek algon mena wada kure eka konekaku wattala eka koneku dostu wala eneke abrukatila wanekaku gatulu kolla wanekaku tala aniya kof istiba kuriyeragen da masekke kurani mi waguti hayatuge kurukuru mukhtasaru kantattakuga ikamaku kobato fardu fas namaduga kobato zakatuga kobato rotaga kobato itikaf kobato kirti quran tilawat kurum kobato tawadu verikamuga kobato riveti akhlagu galgon menge wada verikam subhanallah shaytana algon men duniyege dala dakka algon men gingussa tibi hisab lobuiti akon nawtun algon men nafsu hisab kurama hinga enu algon men nang ihusas kureven Allah subhanahu wa ta'ala timannage hayatu kiha muddate devva fawaka algon men kan nenge algon men maruane du algon men kan nenge algon men devva foni kiha umure kame ekamaku lobuiti akon nawtun algon men ngenunto algon men ufanduas algon men ngenunto algon men ufanduas komme ahar algon birthday party bawa mi henu birthday fag kura mi hevesnu ehen namois komme thanakan id card udenje komme thanek algon men ufantari hove irukolaka ek company ane irukolaka ek company ekun ane company eta thanakun algon men phone message usade tibayang ufa very birthday ufa very ufandu he algonu gemme kuda algonu gemme kuda manche algonu hendunu heli iruga algonda selfie video call ek phone te record phone wa phone happy birthday bappi ekujja visinge bappage birthday algon men emme ge boluge eduwa sebai kemane kalgon men umurum faltu yi muddatu algon men nge nonto lobeti akhunna ukhtum algon men duniye golevicche dihapar aharu vihi 30 saharu 40 50 saharu olevicche baki oti kiha duwa he wallahu alam algon men evs miha kannenge tasawwur kolla kavs nenge khiyala genna kavs nenge evs hale algon men nge kamanki Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge ajalu liuwa fikam mamma ge banduga ovva algon men ufan nuani algon menge ajalu khande eli algon men ufan vi duam fashage algon menge hayat ge countdown fashije baki oti ki hadu hikmennenge ehmi malobeti akhunna ukhtum mi fursataki madamai num fursataki madamai ki nan chenge mustaqbal edwas annane kamen algon menge kakavesnenge miyadu mi algon menge haya mire mi algon menge fursat mi Allah tabarak wa taala algon menna hadiya kurevi hayataki mi wagutukol ge beenum furi hama hifashe madama insha Allah man Allah devwashi duaye ki libijje nama shukuru eri kama ekuge kalange handuma ko kalange akuttam wa masake kurashe Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu idalwani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam timan kaleg faanuge konduful ga hippawafa lakkejja sawafa taluwa labwafa hadis kureviye ya abdullah kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil ya abdullah duniye ge haya vet kurashe duniye gole ashe pirte sifada nuata daturweri fadan him Abdullah radiyallahu anhu ekleg faanuge darin ekleg faanuge dariwarunna mu'min takunnan handan ko devwa nasiha pulai idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir alsabah tiba hendum wanden patis wanden duniyege hurejjenama tiba hendunu helevi jenama avir wanden duniyege hunnane kaman hinu kuracche maneke wagutukolge beenun hifare fursatu gelluwanu lashe tiba haviru wanden irosenden duniyege hurejjenama anedwas wanden hunnane kaman intizaru nukurashe paharigga tiba edwas nastane fursatuge beenun hifashe himbe Allah tabarak wa taala كلام قالوا تكون وصية كرفني نصيحة دبني وسارعوا
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مؤمن تكون يسارعوا كلمة أذكر إلى مغفرة من ربكم تباميهم رب سبحانه وتعالى فافا السوما أوسفق الناشي أدي उड़तका बिमा देरे तेरे हा तनवस कंगुरी जन्नत हासिल कुरमंग अवस पे गन्नाश इतन तैयार कुरैफावनी मुमिनुन जन्नत अल्लाह तैयार कुरबावनी इतन उफिदवावनी मुमिनुन नशे इतन हासिल कुरमट्टका अवस पे गन्नाशे एकमको इतन हासिल वाणी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ग फुस्सवन लिबिगिन इलाह ग रुस्सवन लिबिगिन हे नून इतन हासिल नुवान लबैत अखुन अखतुम हेउ कंकमा අවස්වෙගතුමා අල්ලාහ් තබාරක වතාලා දෙවි ෆුර්සත අවස්වෙගතුමුගේ මිසාල අල්ගොන් මෙන්න වරක් ගිනන් පෙන්නන් එබුහුරි මෑ නබි අලයිහි සලාතු වස්සලාම් ගාරුන්ගේ කලේගේ ෆානුගේ මෑ සලෆු සෝලිහුන් ගාරුන් උක්බා ඉබ්නුල් හාරිස් රදියල්ලාහු අන්හු ඉදාලවනි මි දුනියගේ හයාතුගේ කුරුකම මිතනුගේ මසූලියතුගේ බොඩුකම දෙන් අන්නන්ගේ වගුතකි නේගේ වගුතේ වීමයි තිබාගේ හයාතුගේ නෙව් වගුතේ කමන් හදාෂේ මි හිසාබු තිබාගේ බර්ත්ඩේ නිමුනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කම්බඩේ වඩා ගන්නවා වරු බල්ලවා عقبة بن حارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة العصر ادوه تمن كليك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريوك عصر نماد مدينة كورب فيمك ما نبي عليه الصلاة والسلام سلام دو مفهوك إبس ذكرين استغفار نكرب كل كتدو وداعي برب بار ميستكون كونتم هرس كرب فبداعي النبي गंडोर वदे वडागे नबी मीस्तकुम बिरुं खंबोड विच मैं नबी अलैहि सलातु वस्सलाम कुल एकं इफत अवस्कम क्या एको गंडोर वडागे नबी मा अने कई कले फण कुंफत खमे मेदुएरी वी तोय इम्मिन हाराम वे खंबोड फवानी को मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरं हम ही में कमा एको ग मिस्कित नुकुमे वडागे नबी ए फोगे कले फण क़िबल फरात वडागे विदालवनी تبامي هن تتبي ورق كمبردو يفدو يتمن كليغ فانو نمات فهوغيها أوس وداغ تيما ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي ويغو تكي تمن رسول صلى الله عليه وسلم عصر نمادا غرا وداغ تمغ كورين تمن رسول غاريها صدقات مدلن اي رن نو ترهيغه صدقات مسلم الصدقات كرمتك تم رسول صلى الله عليه وسلم نماذ غهنا ونيكت ايغ متين هندام وي بهانو لويكم එහෙම තිමන් කලේග ෆානු නමාදු සලාන් දෙව් මෆෝගා අවහ වඩාගෙන් තිමන් කලේග ෆානුගේ ආයිලයි අහුලුන අමරු කුරිමේ අවහම් ඉති මුස්ලිමුගේ මෙදුගා බහලාෂ් ලවයි කලේග ෆානුගේ ඇප්පුළුගා අමානාතේ සිම්මයි එම්මෙ හිඳු කොලකවසි කලේග ෆානු බේනු වඩා නුගන්නවා ඔන්නා කෂෙන් හෙනි මරුවේ දානේ අල්ලාහ් ගස්තරත දාන් ජෙහිදානේ යා බේගුතු සුවාලු වෙවිතාන අල්ගොන් මංගේ තෙරෙන් කිතම් මීහොන්තෝ හමජිහිලා بس أثر كهالو من هيروالو من نتي ريتي هدون لاغ أقو بدتي vehicle أقو بدتي restaurant تكون خالاغ ورا luxury lifestyle ngulani etang insanunna ka daraf etam mihige haggu take timaga boluga elifa bes kamenno la hawla wala quwwata illa billah لو يتاخون ناختون قالكم ميتن كتام ميونتو افيهارن درني نغاف ايتن بندوي مانه فيهارن نغاف ايتن بس نديني مدين غسان كانك گياتون نغاف درني ادا كرمونغس مولي بولوغا انن وي جيلو تك دان درنيا حوالو وفا اما جيلاگن دنيا گولني نعوذ بالله ورن بيروري كمن نوركا تري كمن نامن كمن algon ben boluga حقوتن علىاگن algon men الله سبحانه وتعالى حقوق فروا كودا كفارو تكون حقوق فروا كودا كف دين هم جيلاگن دنيا گولني نو حقوتن ادا كربا لگو تا خنا وقت الله حق ادا كربا ميستكون حق ادا كربا algon men جي algon men نفس الله سبحانه وتعالى تك تيار كوگنتي men كلام حضرت الدان جهدان وقت كبير وتيفان أصحاب بيكلون تبواني الله حضرت الدان تيار يبيكلون هيوكن كمغا أوسو بداغن تبواني هني من دنيا كي ورق كر حياتك
الإمام مسلم بخاري مسلم رواية كربان جابر بن عبد الله رضي الله عنه ودال وني أحدوك دوهوكا أحدوك ميدانوكا لشكرت ترتيب كله فحنقرا معك ميدان ترم فتيار وفوانيكم ميهك رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوني أرأيت إن قتلت فأين أنا ميهك دنوني الله رسوله ميهار تمن شهيد وجاقتل وجه تمن واني كهينه تمن داني كنتا كهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن في الجنة تبا جنة شداني جابر ودالواني فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل الصحابي مشهور بيفل نو كم بيفل كم مسنينجي بيفل رسول مين حديث كربي تبا ميهانو قتل وجيه تبا داني جنة شي جابر كفانو ودالواني بيفلاගේ අප්පුළු ගොහුරි කුඩ කද්දුරු කොලේ ෆරික්කුළුවන් ඒ බේෆලා හුන්නෙවි හංගුරාමෙට්ටකා ගෑග වර්ජස්සන් හකත ගෙන්නවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කුරබිම කදුරු කොළ එල්ලා ලා ෆතිමි මි නිමෙන්දෙන් හුරුමකි හාද දිගු හයාතකේ හාද හොතිමන කෙතෙන් නුවානේ කියා වඩාගෙන් හංගුරාම කුරබ්වා ශහීදුයි අල්ලාහු අක්බර් ඒ බේෆුල්න කුඩ හින්දු කොළ වෙස් හයාතුන් බේකාර කොල්ලා කබ්බේනු මෙන්නුවේ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول منا فرصة كبيرون هيبوان حياتهم إمّا هندو كل بس بيكار نكرم برا ريت إرشاد الدفاع فعله ويتأخذنا أختم بلوا الإمام الترمذي رحمه الله حسن سند رواية كربان أبو هريرة رضي الله عنه يداروني من نبي حديث كركم بادروا بالأعمال السبعة بادروا بالأعمال السبعة تيباميهم أوسكراشي هيو عمل كرموغا هك كمك كرمة ونيس هل تنتظرون فقرا منسيا كلمن هيدا كرما هيو كنت تكرم فاستيك انتي تبني كوريا كمن هندان نتيورغ بدو فقير كمن جهندن هي نون همتي تنو سيرغا هيدا كراشي أو غنى مطغيا نوتت يباميهم تي انتظار كرني تما حدفان على بيانو دافقين هنگادا فدا اللهم تين آخر ما تين هندان نتي ورغ بودو مسندي كمين أنن دين هي هيوكنت نوكو أو مرض مفسدة نوتت تبايا تدوي ركوع قيامك ركوع سجدة كوريوي ور نوانيس يور بودا باليوه بالي حالو کے جهندن هي تبايا کو فساد ورغ مصيبات جهندن هي تي مادو كراني أو حراما مفندا نوتا مسكولي وغابارو در ويبس كيو كمن نكوريويندن هي تي تبني أو موتا مجهزا نوتا تبايا أنان كما وعد كوريفوا مرو أنن هي تي تبني أو الدجال نوتا دجال فالوان دن هي تي تبني فشر غائب ينتظر أي أدي كريمتي نوا إكما كميستكم انتظار كرم أننو بادو هيك هني دجالو فتنة السلام فاني كاكو كما كتميهم كما نينجي أو الساعة نوتا تيباميهم تتبني قيام بندن هي إدوس يقين بس أنانه فالساعة أدهى وأمر قيام فام بما إكما كما نكوريفينه أي يور ما بيرويري ما بودو دوهي فرصتك بينو ميهارو هيبوا الله تبارك وتعالى وحيك ربني يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إيمان بميستكن تيباميهنج مدلا تيباميهنج دارين الله هندم كرماي كلانج كتم ومن منا نكراش تيباميهن الله حضرت اليوم فرض فس نماذ كرما سنة نماذ كرما كلانج موجا هيدا كرما كلانج حضرت التوبة ورجوع وما كلانج دينو فهذه الثابت كرمان الله كتم ومن هريك كم تيباميهم مدلا بيفاريا غنمكما تيباميهم دوبي وآيلا نهداش ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ميغوت تيباميهم كنت كفنا ما تيباميهم كي جلي هلاك ودهان بايك وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت تيباميهم قاتا مرناننيس تيبامي هنا تيمان الله دبي مدلون هيدا كراشي فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب مرو آما مرو حاضر ويما تيبامي هم بناني
maru fenunima maru hadiruima maruge wagutu ama tiyabamihum munane rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib hadwa bodu kurevi ilahe kive toy kuda kuda hindukolen ituran nudevvi kive toy adi itur duhen nudevvi فأصدقت من صدقك كراه شيء وأكون من الصالحين تمن تقوى ورن صالح نايكو غابان ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها كباتو حقيقتك ما كرين الله أنقوافا حقيقتك ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إبس نفسك أجل أس جهني ما يكلانك هما هلا إتر فرصة ندفانه ابن عباس رضي الله عنه ودالوني من كان له مال يبلغه حج بيت ربي أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت ابن عباس رضي الله عنه ودالوني إبسميها كمان الله إكلانك جفلك جس حج ومجك كلدانك إنها إكلانك جفلك جس حج ومجك كلدانك إها صحة عافية أدي مداور كما تنوس كان دفع إنك مدلوجا زكاة واجبوا ورن إنه مدا دفع دين كان إنه نكفينما maru haziruwa wagutuga ena alun duniya fonuvuma enen ituru muhlatu devvuma edi dannawan komme mihaku wes muslimunge tere mihaku dannawani ya ibn abbas ittaqillah ibn abbas tiba allah taqwa veri washe fa inma yasalu raj'at al kuffar ale maruge wagutuga maru haziruima alun duniya fonuvuma ituru muhlate devvuma edi dannawani edeni kafarun nuntoye vidalwani سأتلو عليك بذلك قرآنا ميرا ميها كالي أدوها هاشي تمنى ميبوني واها كياغ هكيك غتوغ دليلك غتو تبايا قرآنوغ آيتك يا ده هشيمه يفوغ vidalwani مي آيين اسودي آيين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله imam vi mistakunne tiyabami hunge mudala tiyabami hunge darin Allahu handuma kurum tiyabami hu ghafilun kura hushikame ekan tiyabami hun kofinama tiyabami naki gelli halaku ami hunne vidalwani komme mihaku Allahu ge haqqu ga farwa kuda kofawa komme mihaku maruke wagutuga enen itura muhlatu devvun edi dannawane kuda wagutu kalennamais dengoti kafir كافرنا منافق جميعهم جفز خيرنا جميعهم جفز هبنا الله تبارك وتعالى إبامهم جواهك إبامهم جواهك لأن أنجوا وحيكروني وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب كليك فانو ميستكون إنذار كرب باشيك تريك كافرنا مؤمنون مريها من بسهمنا يوم يأتيهم العذاب إبامهم جات عذاب أن ندوه جواهك إنذار كرب باش إبهي قيامة دوس ويقول الذين ظلموا أن يافرين دنواني ربنا الدعاء بدكريلا أخرنا تمام نيتر مهلة الدفان ديوي إلى أجل قريب كودا كودا وقت كله نجيب دعوتك ونتبع الرسول تمام من إبا الله جد دعوة إسلام دينه جد دعوة قبول كرا هشيم أدي الرسول بيكلون التباوى هشيم إيه بامهم حالك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أبيت أخونا أختم أقول من الله حضرتك أقول من الله حقك كلام الدين حقك آخرتك حقك إهمال وجهنا معلانو دا دوك الله فينما ميتو أقول من فرصة جلوا لا فينما أقول من آخر متين هدان نتكو أقول من دنيا هيتو رجوتك أقول فينما دنات الله سبحانه وتعالى وعود من كيرة القرآن حق بس فلومي حتى إذا جاء أحدهم الموت يقتري مين قاتا مرء أو من يميهم بناني قال رب ارجعون هدوا بركور الله أنبرا رجوع ربان دي لعلي أعمل صالحا فيما تركت تمنى فروا كدك دوك لون عمل نكرون فروا كدك رون تنقلوا أنبرا هوت متك من صالح عمل كرمتك
كلا إنها كلمة هي قائلها. كبا الله سبحانه وتعالى جوابك كلا أما هلاتهن واني سبحان الله. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إنك أجلها ومن إبس نفسك أن يدر فرصة ندبين وما تدري نفس بأي أرض تموت. إبس ميها كننج كن يركو كن تاكو كمنجين مروانيك. لبيتي يا أخونا أختم إبس ميها كننج أقول منكم مدوها ديتركم هندو كولكا إيرو كولكا كم شوك خبره كم شوكين خبره كم سيساعن داك هلا بيرووري هتام وري خبره ماما مروجة بابا نياوجة ميني علم وري كو دنيا دو كوفي ميني كلون تريا كو ميني تريا كو دنيا دو كوفي دماغ جام ميهكو كوريا حياتك بامريا تباغ دلو فدلو بوا داري فلو كن دوهت طالبت منك حياتك فدا باور خبرتك الناس تاني لكما كو هتامك يالغون منك هذا هندانته هذا غافل بيك ألغون إياك سكولك مدرسة قولنا فإنتو غديغا جين غاتنا كيترين عائلة ميهكو فرن حيران كما يكوغا سيساقن داك على خبرك غوالي ميني محمد مروجي هاو كيكه انا بني ميزو محمد مروجي ميزو مود مروجي هاو كفرت منين غنو كاكو كمي كوم ميه كمي هاو كي هاغينا تارين دن ميه نو اي نمس هاو كندا فرت ما فاغ كوروني كوم مس خاص ميه كو كليه ك دنيا دو كفيه كليه ك مروجي يقين بس اگوت الدنيا دو كرا كم ميهنگ لوبي وامي هنا تيماغ مي هنا عائلة مي هنا ميهنگ فين سميهنگ انتظار غتيبه بايكو تيبه إمنا كيها بدو شوكتو ألوكون رجالي كقولي كان هيتان غيري ميكي أدي فبراير ما هي مياه هاروجي ميديا ما هوجا سكالا شوكل لبونه إيجا كوني ما هوجا سفدا هيتام مري خبر لبونه ميكي دوس كله كورم بس لبونه كون يركو باي ألوكون كي واقوتو أنا كون يركو باي ألوكون كي آيلا مي خبرو كاكو ديني كم اسميه وكم استاكو لو بيتي أخونا أخوتهم ويسنوا ميهكو ماروايرو إينيا ماروجي هندو كولو أنا هندو إينيا فانا غوي ماروا ميهاي أنا نسيهم ويسنوا ألوكون من ديرتي بينا كلية كان هينو كراغا لومورن تري ساروجي سالي ساروجي ميهكو نوتا مشهور كلون تري نوتا دنيا غورا فيدا تري كلية كان مروجة بني ألوكون من سيساعين بدي كيف تو إينا مروي سبحان الله الله كحضرتك وكمية كمرو من غويته خاصة كم الله تبارك وتعالى أنغني ولن يؤخر الله نفسك إبس نفسك مروي مكا إترو مهلة نودفينه رسول بيكلم فيها دين ألوغن من جتيري تقوى ور صالحنا ما ميهنا نو تفيان ودا نلفا ميهنا مسدنا فقيرنا كودي ميهنا بدتي ميه إبس ميهكا مارو رحمن نوكران إنموس خاصة ميها كونيا وجيا خاصة ميها كمارو وجيا ألغورم سيساعين بدي لو بيتاخون ناقطهم بلوا مارو ميها الدنيا دوكري ميها yang أننا نسيهم ini ألغورو إياه هلما لينغو ما داتور كرامون أننا نكون ألغورو كفور نعا posting ألغورو بلا ليروغا الدنيا دوكري ميها إهنا كورق كام ميها كليفة واني ورang ibarat teri kuda kuda khabare detim photo gandu share kolla fani mezo mod dunia do kurumge 40 minute kurin timanna nagafa photo emi gadaw salamatum sidalang ishindalang hamajilaging mi hege photo enge to ege 40 minute kurin dunia do kolli e namas algon photo eme duga visnali algon hiwa kala dunia do kuri mi hage monu matige ba hutte khabare تباوس ميتوني دو قرآن وقتو كاري وجه إنموس ألقون منا مهمي كم كمنتو
ඒනා එගඩීග එදේන කොන්කමෙත්ත ඒන අල්ලාහ්ගේ හදරත උම්මීද් කරන එගඩීග කොන්කමෙත්ත අලුගොන්මෙන් එවගුතු ගන්න හින්දු අලුගොන්මෙන් එදේනි කොන්කමෙත්ත මස්සලේකි අලුගොන්මෙන්ගේ මස්සලේකි අලුගොන්මෙන් දෙම්වස් මරුයි මීහාගේ රසායා ඒනගේ හිතාමයා ඒනගේ හඳන් ආ කුරුමුග බොඩති හෆ්ලාතක කංකම් බාවණි රේග අලුගොන්ඩු බේරන්නු කුිටන හුළුමාලේ මගුමති අලුගොන්ඩුගේ කෑරි අලුගොන්ඩ එකුගේ දිය රහමත් තිරිය අබුණනි ඒ හොංගේ හෙවර බාර ලවජහාෆදිය කාරෙන් එකාරුග මිසෝ මෝඩුගේ ලවේජ සුබ්හානල්ලාහ් කාරු දුව්වා මීහාය මිහාරු ඒනගේ හිතාමලුයි කුරණි ඒන ලවජහා ලෑගෙන් මිසෝ මෝඩු දුනිය දුකුරි මිහාගේ ලව අදිවෙස් ඒනගේ බර්සඛ්ගේ ආලම් ෆෙෂුනීම මෙස් අල්ලාහ්ගේ හතරත කුරංජේ දීකෝ නාමං එකනිවෙරි බිරුවෙරි දතුරෙක්ග මතීග තිබාගේ ලෝබිවෙරියා තිබාගේ එක්වරියා තිබාගේ තිබා උම්මීද කුරි තිබාගේ ගෑම් මීහා දායිරුවස් නෙත්තෝ ඒනෙට්ටක හේදුවා කොල්ල සදගාතෙ කොල්ල මෑන් අල්ලාහ් ඒනගේ ෆාෆ ෆුස්සවා ඒනගේ දරජමතිවිරි කරබත දුආ කුරුමේ සුබ්හානල්ලාහ් කුම්ෆත් ගාෆිල් කමෙත් අල්ගොන් මුච්ච වෙරි ෆාමි වනි ලොබෙත අඛුන් නාක්තුන් අල්ගොන් බුනම් මිউලේ එච්චකි මරුවෙදා මීහාගේ කන්තකා මෙදු අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන් වෙස් වර පොඩන් එබ කම්මඩු එනුවත වාහක දක්කේ අල්ගොන් මෙන් දිරිහුරි මීහා අල්ගොන් මෙන්ගේ නෆ්සාගතු කොංගෙරකු බය අල්ගොන් මෙන් විස්නානි එමිහා දිය යමිහා අල්ලාහ්ගේ හදරතන් එමිහා එදී ඒනගේ හිසාබු ෆෙෂිජ්ජේ ඒනෙට්ට අල්ගොන් මෙන් කුරවෙන් ඔට්ටකි සදගාතේ කොන් හිය දුආ කුරු එක අල්ගොන් මෙන්ගේ නෆ්සා මෙදුක විස්නාෂේ අල්ලාහ්ගේ හදරත තාංචහුනීම මලකුල් මෞත් වඩාගෙන නෙවීම අල්ගොන් මෙන් අනික එදෙන් නුජහේන බායේ දවා බඩ කරවිලා හිමියාලා වගුත් කළ දෙම්වාන් දේවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරත දාන් එදේ මීහා යකි එකලංග හදරත දාන් එදුම කිවර මුහිම්කම එකලංග හදරත දාන් එදේ මීහායි කාමියාබු වෙච්ච මීහ එකම එකලංග හදරත දාන් තයාරු නුවා මීහා එකලංග හදරත දාන් බේනු නුවා මීහා අදිවිස් තිමන්න රෙඩියෙන් නෝනේ එක් මීහා කීනතෝ හදානි මීහා වරන් නොරක්ක حالته ගේ හුන්නනි අල්ගොන් මෙන් හිඟාෂේ අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ්ගේ හදරත දාන් තයාරු වමයි මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුද්සි හදීසෙග්ග වහී කුරබ්වාවනි මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබ්වාවනි من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الله سبحانه وتعالى بدل كرم بينهم وجه علىك الله بدل ودي كنوا بينهم ودي كن الله سبحانه وتعالى على يا بدل كرم بينهم ودي كنوا إكم من الله كحضرت الدام بينه نواميها إكلام يا بدل وان بينه نواميها الله سبحانه وتعالى بينه ودي نكنوا عينه بدلكم ඒක මානේ කී කලං හදරත දන් තයාර් වා මීහා ඉන කලං හදරත දන් උම්මීද් කුරානත මරුවම කී විසාලෙක හැරම් වවර් කමෙන් නුන් අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන් නගන්නානේ කම අල්ගොන් නෆ්සු නුරුහුන සෙහිම්බීම මුමින් අලා මරුවන් ජහිලුම් වා කන්නෝේ ඉන එකම කෝ මර තයාර් වීම නුන් තෝ හෙම්වානි අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉස්පෙදී මා සලෆු සාලිහුන් එබේ කලුනන්ගේ අජල් වනි වර ගාතුගකම් එෆෝ ආඛරතුගේ දතුරු ෆෙෂේනකන් ඒ වර දිගු වර නාමං එකනිවෙරි දතුරෙක්ක ඒ දතුරුගේ ෆුරිහම ඒ දතුර ෆුරිහම තයාරු මට්ටක එබේ කලුන් දතුරුගේ ගොත්තු දතුරුගේ زادු හොදෙව මට්ටක මසෙක් කරවි එගොතුන් ඊමාන්කම් ෆුරිහමකෝ නමාදු قائم කෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුත්තම් වේ දුආ කෝ දික්රු කෝ තෞබා වඩාගෙන්නේ එෆද බෑවර් ෆුර්සත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන්න දෙවවාෆුවේ එන්නමස් අල්ගොන් මෙන් ෆුර්සතුගේ බේනුන් හිෆියාත කිහා බෑවරු ෆුර්සතෙන් ලිබුණීම තොල්ගොන් මෙන්න වණී නසීහතක බල්ලව කොම්මෙ රේකා දුආලු ෆර්දු ෆස් නමාදු එහි ෆුර්සතේ පොඩු ෆුර්සතේ කොංගල ෆුර්සතෙත්තෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බද්දලුකුන් එකලංග මුනාජා දන්නවා එකලංග සිර්රු වාග දක්ක එකලංග මීටින් බව බද්දල් කුරුම්ගේ ෆුර්සතේ එහි පන්සස් නමාදුගේ සබබ මෑන් අල්ලාහ් ෆස් නමාදුගේ දෙවවා එකලංග නබියා ය මිඅරාජ් ගරේග බාවැල වි හදියා එකම අල්ගොන් මෙන් කීනතෝ ෆස් නමාදු කුරණි කිරියා ෆස් නමාදු කින මිහුන කොල්ලෙවෙනි කිරියා බයි මිහුන්ගේ ෆස් නමාදු වගුතු ෆායිත්වේ බයි මිහුන් හදාන්න තැන බයි නුහෙලෙ අල්ගොන් මෙන් ෆහින් හම කුරෙවෙනි ස්කොන් ගොතකුන්තෝ එවස් මුසීබාතේ නොත බොඩු zimmaye බොලුන්නට්ටාලන් උලේ යා ඛිලාෆන් අල්ගොන් මෙන් ෆර්දු ෆස් නමාදු ෆුර්සතෙක් ගොත දෙක මහින්ගාබල් කොබත ෆුර්සතකි තිබයි ලිබේ chance එන්නොන්තෝ තිබයි යා ඉන්තිසාර් කුරාච්චනොන්තෝ තිබයි දෙක ලෝබි වාච්චනොන්තෝ තිබයි ගෙල්ලුවලන් බේනු නුවාච්චනොන්තෝ තිබාගේ ලෝබි වෙරියා වාහක දක්කාලන් වගුතෙල් ලිමුණීම කීනතෝ හදනි
තිබා එනේ එකුක උලේරුවස් already මිස්වෙෆනුන් to hunnani ಫೋನು ಬೇವಿ ಗುಳಂಜಿ ಹುನಿ ಫೋನು ಬಾವಂಜಿ ಹುನಿ ದೇರವಿ ಅಬದು ಚೆಟ್ ಕೊಲ್ಲಂಗ್ ಹುಟ್ಟಸ್ ಅಬದು ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿಸ್ ನುಫುದೇನು ಅಂತ ಕುಬಾತು ಹಕೀಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದೆಕ್ಕಿಲೋ ಬಿವಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಫರಾದ್ ದೆಕ್ಕಿಲೋ ಬಿವಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಮಾತಮ ಇಲೋ ಗಾತುರತ ದಾಂಚೆ ಫರ ಮೂಮಿನಕು ಎಮ್ಮೆಲೋ ಬಿವಾ ಫರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ದುನಿಯಾ ಮತಿಗ ಫಸ್ ವಗುತು ಕಲಾಂಗೆ ಕಂಡಾಳು ವಿಮ ಎವಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಜಿಮ್ಮಾಂಗ ದ ಕುರಾಹನ್ ಕುರಾನಿ ಫುರ್ಸತೆ ಗೊತಕಣ್ಣು ಲಬೈತಿ ಅಖುನ್ ನಕ್ತುಂ ಫುರ್ಸತೆ ಗೊತಕ ಕುರವಾ ಈರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಮುಫಾವಿರ್ ಕಲಿಬೆನ್ ಮನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ وسلم حقيقي مؤمن ولا بيان كربافني يعني صفة كربافني إفدان انتظار الصلاة بعد الصلاة فرض بس نماذج انتظار كرامي هاي يبينهم في الشعوب وريكم جاينك حياة هنا بيت كرني نماذج مرسلان إفس الجنوي ميحكم مداد في زكاة صدقات كي ها بدو فرصة تتو هذا أقول لك كريمتي كم يوانني كي ها بدو فرصة تتو بركات رمضان مس masargu furata mareem ferigen Allah subhanahu wa ta'ala jannatuge dorukolta huluwasu jahannamage dorukolta bandu kuravva jinni shaytanun ta kastolu alubva mu'min takunnan Allah kuttam bevene fursatu intiha fahi kuravva komme reku ekalange jannatu zinat teri kuravva riti kuravva adi udun nidai beve ya baghiyal khairi aqbil हेवलफा सोलिह अमल कुरामी हुन्ने सवाब धर्म बेनुम वामी हुन्ने जन्नत बेनुम वामी हुन्ने अकबिल कुरिमत इलाशे तिमाके मुसुंगत वजे फुर्सत के बेनुम हिफाशे वया बागी अशर अक्सिर वियानु दा अमल तकुरामी हाय गाफिल कुमगे निधि गा गरक फवामी हाय शैतान आगे मौगा गुस बे फवामी हाय हुट्टा लाश नुबे अमल दू को फन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमत बस सवा मसरे अन्ना शकी हा बड़ फुर्सत तो لويتي أخونا أختو رمضان ما هو رودا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي رمضان ما هو إيمانا إيكو قدروا من سوا بيدكن رودا يفافي مياغا هوريها فافق الله سبحانه وتعالى في السوا إمسر كم مريكو ريالو كان هم إيكو تكو فينا ما ميهي هوريها فافق الله سبحانه وتعالى في السوا ديكيه فيه ليلة خير من 1000 شهر إن هاس مسرفوري بودو رين الله سبحانه وتعالى ليلة القدر وليلة لفا في رمضان موجة إيريت تكامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلو اعتكاف الدبي إيريجي ألوكان إن هاس مسر بودو جنبي رمضان موجة مكة يقص عمره كذا في ميه كسباب وين لفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم أريه حج بومجة سباب درما فرصة باور الله دباب بلبيت أخونا أختم أقول من بينه مني إخلاص تري كم تدويري كم أقول من بينه مني تدوير عزمي أقول بين من الله سبحانه وتعالى حضرة الدعاء قدنه حتى وبركر بمان إله ميلاغ عمرغ ويت وديا ويه تري سالس فنسا سهر ميلايا فرن إهمال ويجي فروا كودا كوريجي بيكار كوريجي يا الله معاف كرباندي توبة قبول كرباندي حتى وبركر بمان إله ميلا عزم كفيم يبقى الله حضرة الرجوع يبقى إله ده في فرصة تجبينه هيفا حياة تجبينه هي قط جاهيفا مدل جبينه هي قط جاهيفا ميون جحقو تنغدا كرن توبة ورجوع يا الله يبقى إله توفيق دفان ده يبقى إله توفيق أنو ده إفس بين نون ألقون منك يبقى إله دفي تجنوني ألقون منك كنولي بين يا الله يبقى الله على من هو توفيق دفان ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته